हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अच्छे आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आप भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपंकर पूरा दिन टी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ तो मु भी भलरे अच्छे सबुदिन भाया हो गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ए सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आउ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आप समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज ब्लॉगटी स्टार्ट होती गरमा गरम चा पाखु कहीं सकाल सन्ध्या एत जोर शीत पड़ुची एत जोर शीत पड़े माने पूरा असह्य शीत पड़ुची दिन में सीना खरा होची किंतु सकाळे आ संध्या बेले असह्य शीत होची। तो सकाळे उठिकी काम करवा मुस्किल हो पड़े से घरटा खाली खरका फरका करदे चा करके आगर पी दौचे पी दे सारिकी तापर आसिकी कम नागे पूरा कंचा पानी करदे देह हाथ तो कम माने बासी कम मोर आसिकी फुल तुलुनी फुल तुल देकी चुली पाखर खरका फुरका करके चुली पाउंस काढ़ी चुल छुंच मारदेमी छुंच मारदेने चुली पाखटा परिष्कार हो जाए जी बासन धोयापी कि आ बासन धोवार वीडियो मु बन किंतु देखला बेलू मुझे देखला बेलू मोबाइल स्विच अफ हो मोबाइल चार्ज सरी स्विच अफ हो बिल्कुल भी वीडियो बने ना तो मो मन दुख है तो जहाँ हो सबुदिन तो सही कम कर बासी कम मोर आ माने टिके अलग ये जे ये जो शीतर सकाल उठिक बासन धोवा केते जो कष्ट हो जी धोची सी जानी आ राति बेले तो धोयापी बिल्कुल भी इच्छा होना या शीतर कम करने कि तो बिल्कुल इच्छा होना ता सांगरे पुणी सकाळ बेला बासन धुआ केते कष्ट होउथुबो। तापर मु गाधे पाधे पलि आसनी बासन धोनी बासन धोईकी चुलीर जो चोच मादे सारापर से करना पानी बसई देनी पानी गरम होता गरम हो सारापर तापर मुझे गाधुआ पधुआ करदेनी गाधुआ पधुआ करदेकी पलि आसनी करना ठाकुर पूजा सारिकी चा पिया कम तो होगा आज किसी स्पेशल बने माने शीत दिनिया खाइबाटा बनैमी जेटा कि शीत दिन सरीगला आउ केबे भी आपण मैंने पाइबेनी माने जेपर्यंत शीत होची से जिनसटा मिलूची आ जेउटू शीत सरीजिवो से जिनसटा मिलिया बंद हो हाँ मु क्या कथा कहूँ तो आपण मैंने ठीक अनुमान करें मु मूला कथा कहूँ मु सब बेले कहनी ना मूला गोटे एमती जिनस केवल ही शीत दिन में ही मिली था आ खायापी भल लगी था खरा हेने खायापी बिल्कुल भल लगे आ खरा दिन तो वर्ष सारा तो केबे भी मूला पाइबे कहीं ये परिवाटी केवल ये शीत दिन में ही होता है। तो से कि आज किसी शीत दिन स्पेशल खाଇବା बनैमी मूलार केवल मूलार ही बनैमी आउ ता संगे किसी भी व्यवहार करेमी कौन बनैमी ना मूलार बनैमी परोटा आ मूला सागर बनैमी तरकारी बस एति ही बनैमी। तो मूला साग तरकार रेसिपी तो मु आगुरी बोधे शेयर करछि जाकि देखिए माने बहुत टेस्टी बनी थाए माने सबु साग अपेक्षा सबु सागर तो स्वाद अलग अलग जेरकम पालंग सागर स्वाद अलग पिडंग सागर स्वाद अलग आउ कुशिला सागर स्वाद भी अलग से रकम मूला सागर स्वाद भी अलग आ मूला साग मैंने बहुत टेस्टी लगे मुझे जेरकम बनाऊँगी तो बहुत टेस्टी लगे रुटी परोटा सांग तो पूरा जमेकी खाई हम। तो से कि मुझे भाविनी करना मूला आमर सरी सरी गला कहीं अल्प करके बुणी ना प्रथम थर करके वर्ष मूला बुणी जबठू बाड़ी चाषबास कले ना परियापत्र कले से मूला बिल्कुल भी होती तो बाबा भी राजी होते मूला कि मुझे जबरदस्ती करके 10 टंकार मंजी आणिकी बुणी देती आते एत बहलिया होगला जे छोटिया जगार 10 टंकार मंजी बुणी एत बहलिया होगला जे चारिपट जो छाड़ छाड़ होगी रही गच उठिला से सब फलिला आ जोड़ा सब मझीर माने गेंज होगला सेठी आ मूला फलिलानी। तो से गुटे गुटे करके खियापिया कला बेलू मूला सरी सरी आसला मैंने मूला सरीजा आगुरी आउ जाऊँगी तार टिके रेसिपी बनई दिए समस्त को खायापी दे दिए। तो मूलार आचार करीम बोलिकी भी भावुनी गला वर्ष तो बाड़ीर न होइकी भी मो पाखे एत मूला थिला जे मु मूलार आचार बने देथिनी ए वर्ष बाड़ीर मूला होइकी भी मो पाखे मूला माने सेतिकी अवेलेबल ना जे आचार मु बने पारिम बोलिकी। तो देखिए काम चलती बोलिकी से मत भी टी समय होना ये छुट्टिया दिन जुगुरु तो देखिए समय बाहर करके निश्चय मसला मसला तो सब रेडी करके रखी केवल मूलार टी जो प्रोसेसटा टी बने बोलिकी से मत समय होना तो देखिए निश्चय टी बनैमी वर्षे जहाँ हो थे अधे टी खाईदेने मन शांति हो। तो से आज मूला परोटा बनैमी आ मूला साग तो बनैमी तो दीटा तो मूला को घिनी आसनी बेसी आनी अल्प आनी कहीं आम जी खाଇବା से बनई आ बेसी किसी बनई
तो 3-4टा मूला घिनिकी आसनी ताको भल रकम धुआधुई करके परिष्कार करके घिनी आसनी शाग को भी धुईकी घिनी आसनी धुईकी घिनी आसने कौन हम ताको मत पुणी थे मुझे धुईथी पुणी करना आसिक मूलार सब छड़ेकी चुपा बाहर कर देथी चुपा बाहर करदेकी पुणी ताको धुई देथी धुई दे सारापर ताको करना जो कुरार सब कुरी देथी कुरी देके लुण पकईकी टिके समय छाड़ी देथी नने मूलार एत पानी बाहर जे मैंने माने बहुत अटा ता सांगर नागिज मैंने चकटिया कि आउ करना मूलार आउ टेस्ट बिल्कुल भी रही पानीटा बाहर कर दे सारापर जे मूलाटा रही जो ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ମୂଳା ମୂଳା ରକମ ଲାଗେ ତ ତାପରେ ମୂଳାକୁ କୁରି ଦେଇକି ସେନ୍ତର ଲୁଣ ଗୁଳେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେନି କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ତାରି ଭିତରେ ଶାଗକୁ ବି ବାଗେଇ ଦେଇଥିନି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ବାଗେଇକି କାଟିକି ଧିନି ଆସିଥିନି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଧୋଇନି କାହିଁକିନା ଶାଗ ଜିନିଷ ନା କେଇଠି ଟିକେ ଯଦି ବାଲି ରହିଯିବ ନା ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ପାଟିର ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଟିକେ ଲାଗିବନି ଅଲଗା ଜିନିଷ ତ ଖାଇବାଟା ପୁରା ମାନେ ଖାଇବାର ପୁରା ମୁଡ଼ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତ ଶାଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିନି ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କରିନା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଗୋଟେ ନହେଲେ 2ଟା ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ସିଝେଇଥିନି ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିଥିନି ନା ସେପଟେ ମୂଳା ବି ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିନି ସେ ବି ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ତ ଯାଇକି ଅଟା ସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ଚକଟି ଦେଇଥିନି ଅଟା ଧିଅର ମୂଳାକୁ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଚକଟି ଦେଇଥିନି ମାନେ ଏଠି ବାହାରେ ବସିକି ମୁଁ କାମ ସବୁ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଶୀତ ଏତେ ଜୋର ଲାଗୁଛି ଯେ ନ କହିବା କଥା ଏ ଶୀତ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ କେଜାଣି ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ପୁରା ନାକେଦମ କରିଦେଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ପୁରା ନାକେଦମ କାହାକୁ କାହାର କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବସି ଉଠି ପାରୁନି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବସିବା ପାଇଁକି ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ବଥା କରିହେଉଛି ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଏରକମ ହେଉଛି କି ତାର କ'ଣ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବେମାର ମୋର ବାହାରିଲାଣି ସେଇଟା ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଗରୁ ତ କେବେ ହେଉଥିଲାନି ଏଇ 15 ଦିନ ହେବ ଏରକମ ହିଁ ହେଉଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ପୁରା ବଥା କରି ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁ 2ଟା ପୁରା ବଥା କରୁଛି ଆଉ ଝୁଲି ସବୁ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ କ'ଣ ନା ମାନେ ଯାହା ଯଦି ଠିଆ ହେଲା ଆଉ ବସି ହେବନି ଆଉ ବସିଲା ପରେ ଆଉ ଉଠି ହେଉନି ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁକି ହେଉଛି କି ତାର ଅଲଗା କ'ଣ ହେଲାଣି ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲାଣି तो जाओ से तो पच कथा मु मोर आज भिडियो मो मॉर्निंग रूटीन आपन सागरे शेयर करछि मु कहे ना जदि टिकी टिकी सब जदि मु भिडियो बनेमी तो भिडियो बहुत लंबा हो जिवो त खाली मॉर्निंग रूटीन ही मोर 1 घंटा भिडियो हो जाइतिला मु ताकू कना काटी कुटिकी तो छोट भिडियोटे बनैछि जतिके माने आपन को देखिया पई कि भल लागिवो मते भी एडिटिंग करके पोस्ट करिया पई कि मते भी सुविधा हबो सेतिकी ही बनैछि आपन माने देखिके भल रकम भी जानि पारिए बुझी पारिबे तो सेमिति भिडियो रखिकी मु आउ सब भिडियो काटिकुटी पकईचे काटिकुटिकी पूरा छोट करके आपण पाखक आनी केवल माने यही मॉर्निंग रूटीन आउ दिन सारार भिडियो मुझे किसी बनईली तापर से अटा चकटी देके रखिदे आसनी चुली पाखे नहीं कि सब मैंने आज चुली रे ही रोषे करमी कहीं खरा पड़े शीत नागुच एत जोर गैस पाखे आसिक रोषे करने को बहुत ठंडा नागुच मो पाद तो पूरा कंचा पानी हो तथापि पाद तले पकईकी बुरा पकईकी मु रोषे कर तथापि मो पाद पूरा कंचा पानी हो ठिया है बेलू गुड़ बिंधुची तो से चुली पाखे एवं तो बेसी खरा आसी हाल्का टिके खरा आसी चुली पाखे ही रोषे करमी एक तो सकाଳେ चुली नागी चुली भी निआ अच्छी आउ जाल भी सफिसीयंट अच्छी आउ माने खरार बसिक रोषे करने भल लगुच तो से आज सब रेडी करके धीने आसी चुली पाखे रोषे करमी तो सेपटे शाग भी मोर रेडी होता सीझी होता 2टा सीटी मु बंद कर देती तापर करना प्रेसर खोल देकी ताकू ग्राइंडर करना ग्राइंडिंग कर देती जब ग्राइंडर ना शिଳରେ भी बाटी पारे तो ग्राइंडिंग कर देकी तापाई कि जो मसला जो पियाज काटी अदा रसुण टिके छेची देती छेची देकी धीने आसती लंका तो पड़ोनी बाबा जदि लंका ना जदि शुणे ना बाबा जदि खाली लंका ना टिके शुणे कह मो पाटी पुड़ला बोलिकी पकेबा तो दूरर खाली जदि मिछरे जदि कहीदेमी जे लंका पड़ी बोलिक आज तरकारी देती बोलिकी पाटी पुड़ो तो से लंका टिके पकई भल लगी था काटिकी छोट छोट खंड करके खाइला बेले पाटिकी टिके टिके लंका नागी भल लगी था किंतु लंका तो से खाइबेनी जो तरकारी बिल्कुल भी लंका पड़ेनी से जो नाली लंका गुंड टिके पकईदेने भी सेटा भी पाटी पुड़े से कह से सब विरोध करती जे तरकारी नाली लंका गुंड पकईबनी किंतु मते टिके नाली लंका गुंड पकईबा भल लगे हाल्का टिके टिके पाटी पुड़े आउ करना तरकारी टिके कलर जाए से किंतु बिल्कुल भी विरोध करते आणती मु नुचे छपेकी आने आउ केते बाध्य कने करना बाबा धीनी आसती नाली लंका गुंड टिके नने माने जे जिनसटा से खाइबे कि भल लगे से मु पकाएनी नने केते केरकम पकई दिए
ତ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଧିନି ଆସିନି। ଆଉ ଆମର ସେଠି ତ ଚୁଲି ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଧାନ ଉଁଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲାଣି, ୟା ପରେ ତ ଖରା ଫୁଟିବ। ଖରାରେ ତ ଧାନ କାମ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଖରା ଦିନର। ଆଉ ଏ ଖରା ତ ସହ୍ୟ କରିହେବନି, ଧାନ କାମ କେରକମ ଧାନ ଘଣ୍ଟା ନଉଟା କେରକମ କରିବା କ'ଣ କରିବା। ତ ଶୀତରେ ଧାନ କାମ କରିଦେଲେ ଭଲ। ଶୀତ ସରିଲା ବେଳକୁ ଯେରକମ ଧାନ କାମ ସରିଯିବ। ତଥାପି ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଘର କାମ ହେଉଥିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ କାମରେ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଧାନ କଥା ଆଉ କେହି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେନି। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରେ, କାହିଁ ଚୁଲି ବନଉନ ଧାନ କାମ କରିବା। ଏଇଠି 5-6 ଦିନ ହେଇଯିବ କି ବେଶୀ ହେବ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଧାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଆଜି କ'ଣ ନା ଯାହା ଯେରକମ ମୁଁ କହିନି ଆଗର ଧାନ ପାଣିଲ ଦେଇକି ଗାତଟେ ଖୋଳିଦିଅ, ଧାନ ଉଁସେଇ ଦେବା, ଯାହା 2-3 ବାରି ଧାନ ହେବ, ତାପରେ ଆଉ ଯିଏ କାମ ସବୁ କରିବା। ସେ କାମ ବି ହେଉଥିବ, ଅଲଗା କାମ ବି ସବୁ ହେଉଥିବ। ତ ଚୁଲି ଗାତ କାଲି ଖୋଳା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ଧାନ ପାଣିଲ ଦିଆହେବ। ଦିଆହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ବାରି ଥିବ ସେଇଦିନ ଧାନ ଉଁସା ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ଯେଉଁ ଅଟା ଚକଟିକି ଯେ ରଖିଥିନି ମୂଳା ଦେଇକି, ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଥିନି, ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଥିନି, ଆଉ ଟିକେ ଜୁଆଣି ପକେଇଥିନି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୂଳା ଯେଉଁ ରଖିଥିନି କୁରିକି ରଖିଥିନି, ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ତା ଦେହର ପାଣି ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ଯଦି ପାଣି ଦରକାର ହେବ ତ ସେଇ ମୂଳାର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯେ ବାହାର କରିକି ରଖିଥିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଳା ରସଟା ତା ଦେହରେ ଦେଇକି ଅଟାକୁ ଚକଟି ଦେବା। ମାନେ ଚକଟି ଦେଲେ ପୁରା ମୂଳାର ଟେଷ୍ଟଟା ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମାନେ ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପରଟା ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ପରଟା ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା ଶାଗର ବାରି। ତ ମୂଳା ଶାଗକୁ ତ ମୁଁ ସିଝେଇକି ବାଟିକି ଧିନିକି ଆସିଥିନି। ତା ଦେହରେ ମସଲାରେ କ'ଣ ଦେଇଥିନି, ଆଗ ଦେଇଥିନି ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜିରା, ତାପରେ ପିଆଜ ଯେ କାଟିକି ରଖିଥିନି ତାକୁ ଦେଇଦେନି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚିକି ଦେଇଥିନି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିନି, ଟମାଟୋ ବି ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିନି। ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିନି। ଏଇଟା ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ମୋର ମିକିଲି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିକି ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ କ'ଣ ନା ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ତ ଆଉ ସକାଳ ବେଳା ସ୍କୁଲ ହେଉନାହିଁ, ମାନେ 10ଟା ବେଳିଆ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମିକିଲି ବି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପାଣି ଗରମ କରାହେଇଥିଲା ସକାଳେ। ଆଉ ଗେଲନ ବି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଲା। ଗେଲନ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହିଁ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ପାଣି ଗରମ ହେଇଥିଲା, ବାବା କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା ପାଇଁକି ସେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମାନେ 2-3 ଦିନ ନ ଗାଧୋଇଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଯାକ କାଶୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୁଖିଲା କାଶ ହେଉଛି, ପେଟ ଗରମ ହେଇକି। ଏକ ତ ଶୀତ ଯୋଗୁଁରୁ ପାଣି କମ୍ ପିଆ ହେଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେ ଗାଧୋଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନା ପଖାଳ ବି ଖିଆ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପେଟ ଗରମ ହେଇକି 2 ଜଣଙ୍କୁ କାଶ ହେଉଛି। ତ ବାବା କ'ଣ ନା ଏଇଠି 2-3 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ସକାଳେ ଗାଧୁଆ କରାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଏସ୍ ଦେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମିକିଲି କେରକମ କାଶୁଥିଲା। ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବି ତାଙ୍କ କାଶ କମୁନାହିଁ। ତ ଏଇ 2-3 ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଶୁଖିଲା କାଶ ହେଉଛି। ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଇଥିଲେ ତ କଫ ବାହାରନ୍ତା, ଥଣ୍ଡା କାଶ ନୁହେଁ, ଶୁଖିଲା କାଶ ହେଉଛି। ତ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ପିଆଜ ଟିକେ ମଉଳିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେନି। ଦେଇକି ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲି, ଦେଇକି ସେଟା ତା ଦେହରେ କ'ଣ ନା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଯେରକମ କି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକେ କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ଦେଉଥିଲି, ବାବା କହିଲେ କ'ଣ କି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବ କି ଏରକମ ସବୁ ମସଲା କଷୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଶାଗ ରାନ୍ଧିବି, ମୂଳା ଶାଗ। ନା ଶାଗରେ କ'ଣ ଟମାଟୋ ଦିଆ ହୁଏ? ମୁଁ ହଁ, ଶାଗରେ ବି ଟମାଟୋ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଛୁଆଦିନ ତ ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ। ତ ବାବା ଭାଇ ତ ସେପଟେ ଧାନ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ନା ବାଡ଼ିକି ଧିନି ଆସିନି, ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଗର ଖାଇବାକୁ ଦେମି, ସେମାନେ ଖାଇକି ତାଙ୍କ କାମରେ ଯିବେ। ଗେଲନ ତ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ମିକିଲି କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲ ଯିବ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ବାଡ଼ି ଦେଉଥିଲି। ତ ଗରମା ଗରମ ମୂଳା ପରଟାକୁ ମୂଳା ଶାଗ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା ଆଚାର। ତ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ଆଜି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା ଖାଇବାଟା ଆଜି। ତ ଶୀତଦିନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରକମ ଖାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଶୀତଦିନିଆ ଖାଇବା, ମୋ ହିସାବରେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଶୀତଦିନିଆ ଖାଇବା। କାହିଁକିନା ଶୀତ ସରିବନି, ଏରକମ ଖାଇବା ବିଲକୁଲ ବି ପାଇବେନି। ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏମିତି ବନେଇକି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘର ଲୋକ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ କରିବେ। ତ ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେନି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାବା ଭାଇ ସେଠି ଧାନ ପାଣିଲ ଦେଉଥିଲେ। ଧାନ ପାଣିଲ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡାକିନି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଗରମା ଗରମ ଖାଇ ଦେଇଯାଅ ପରଟା। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ମୋର ଯେ ସବୁ କାମ, ବାସନକୁସନ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛେଇକି ଆଣିକି ରଖିନି ଟିଅଲ ପାଖରେ। ଆଉ ଲୁଗା ଯେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଲୁଗା ଛୁଆ ଗାଧୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗାଧୋଇଥିଲି, ଲୁଗାପଟାକୁ ସବୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇମି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍। ଏ ବାସନକୁସନ ଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୋର କିଛି କାମ ସରିଲା ବୋଲିକି, ସକାଳ କାମ ସରିଲା ବୋଲିକି। ତାପରେ 2 ପରେ ଖିଆପିଆ କାମ ପାଇଁକି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
तो आज दिनटी कौन आज सकाळटी मोर एमती भाव में कटिला। तो आशा करुँच मो भिडटी आपको पसंद आसते आ गला भिडियो आप समस्ते बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखते जेरकम कि सुब्रमण्य दीदी, तरंगिनी दीदी, विजयलक्ष्मी अपा, स्नेहलता दीदी आउ नुआ करिकी कमेंट देते रीताराणी दीदी आउ कौन ना मो ना जा पुष्पलता दीदी मुझे कहमी मो ना जा आपण ना भी से आम दीज दी भौणी ये से लिखिं कौन ना चुली टे पकई दिंतु ए रांधुंट खसी पड़ूनी कि ना खसी पड़ूनी चुली तो आप मोर माने पुराणा भिडियो देखिए से मोर चुली थिला और कहीं मुझे रांधुची से पुराणा भिडियो देखने आप जानीपारे। तापर आपड़ समस्त एत सुंदर कमेंट देते आपड़ समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जे मो भिडियो देखिकी मो भिडियो एत सुंदर सुंदर कमेंट लिखुंट। तो मुझे यहाँ किसी भिडियो बनई आज रोचे बाय बाय जय गुरु देखा गोटे नुआ फ्रेश।